an APAC brand. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हाल दिल अर्ज़ सुखन, हिकायतें, शिकायतें और शरारतें लिए मैं हूं आपका मेज़बान दानिश्वर साहब। नहायत अफसोस के साथ ये ऐलान करना पड़ रहा है कि शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। नाजरीन, जब इस दुनिया में प्रिंट मीडिया का आगाज हुआ तो एक आवाज आई कि कल से इस चीज का नाम अखबार होगा। आज जो हमारे मेहमान स्टूडियो में जलवा फरोज हुए हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान में सहाफत, कॉलम निगारी, ड्रामा निगारी के सरखेल आपके हमारे पसंदीदा मुन्नू भाई। माशाअल्लाह, इन्ने वड्डे हस्ती आई होए ने ते तुसी इंज कहता कम से कम नाल एक शेर ते होना चाहिए जी। की शेर अर्ज कीता मुन्नू भाई दी शान च कि बारी बरसी खटन गया ते कुछ भी नहीं खटिया भाई। बारी बरसी खटन गया ते कुछ भी नहीं खटिया भाई, रल के मारो ताड़ियां सारे आ गए मुन्नू भाई। आपने उनका तारुफ तो करा दिया, इनका भी बता दें ये कौन हजरत है? ये इधर ही होते हैं, कोई बात नहीं है। रमजान च पीपा बजाता है। माशाल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे क्या सवाल करूं। इतने सीनियर हैं, इतना तजर्बा है आपका। ख़वातीन हज़रात, पहली बार मैं आपको बताऊं, फिरौन के दरबार में आप पेश हुए थे। ख़वातीन हज़रात, फिरौन के दरबार में भी पहली बार जो कायम अली शाह पर तनकीद की थी, मुन्नू भाई ने की। और गालिबन आपने दाद दी थी। और नहीं नहीं आशा, फिरौन ने क्या सी भाईजान कहणगे ते मैं मन्नांगा। मुन्नू भाई, मुन्नू तो आपका निकनेम है। ये आगे भाई लगाकर किसने आपके अरमानों और जज्बात के आगे फुल स्टॉप लगा दिया? कि मैंने खुद ही लगाया। वाह, आपने खुद लगाया, पर क्यों? इसलिए कि मेरा और कोई सगा भाई नहीं था, मैं अकेला ही था, तो मैंने अपने आप को भाई कह दिया। मैंने तो मुन्नू भाई खैर जी अपने बालों को डाई किया हुआ है, माशाल्लाह। मगर आपके बालों ने ऐसा क्या देख लिया कि इनका रंग ही उड़ गया? मेरे तो धूप में उड़ गया। माशाल्लाह, आज भी आप बड़े विटी हैं, बड़े शरारती हैं। 60 साल से आप कॉलम लिख रहे हैं। आपका कॉलम आज भी उसी तरह जवान है। इसे कौन सी दवाई खिलाते हैं? ये कॉलम जब आप लिख रहे हो जी, अपने वक्त के ऊपर लिख रहे हो जी, आप हालात हजरा के ऊपर लिख रहे हो, तो वो जवानी रहता है। जिस तरह आपका प्रोग्राम भी जवानी रहता है माशाअल्लाह, सफेद बालों के बावजूद। ऐसे वास्ते तो किसी सियाने ने कहा कालम कोड़ा ते मर्द कदी बुढ़ा नहीं होता। ये सियाने ने क्या तेरा की कमाल है देश। अच्छा मुन्नू भाई, आप मुझे ये बताएं कि एक बार दिलदार परवेज भट्टी ने आपसे पूछा था कि सारी दुनिया आपको मुन्नू भाई कहती है, आपकी ज़ौजा आपको क्या कहती है, तो आपने एक बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया था। जरा वो शेयर कीजिएगा हमारे साथ। नहीं कहा तो दिलदार कहती है। अच्छा, वैसे कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको बेहद प्यार से मुन्नू भाई कहा हो और गुस्से से आपकी आंखों से आंसू निकल आए हो? एक लड़की ने इस्लामाबाद कॉलेज यूनिवर्सिटी की लड़की ने कहा, जी जी, यही सवाल किया, मन्नू भाई अगर कोई आपको मन्नू भाई कह दे तो आप उसको आपको उससे अफसोस नहीं होगा? जी। मैं क्या, मैं उसे समझाऊंगा कि मेरा नाम है, रिश्ता नहीं है। मुन्नू भाई को आपको पता नहीं, कॉलम निगारों का दिलीप कुमार भी कहा जाता है। वाह मुन्नू भाई, जो आप कॉलम निगारों में हेलन याद है ना? वो किसको करार देंगे? अभी पैदा नहीं हुई मेरा ख्याल है। और अभी इंतजार है। अभी इंतजार हुआ। आप अगर कोशिश करें तो शायद
ہاں رہندے بھی کراچیوں کو سمندر دی تہ چو کڈ لیاؤ. کریٹو لوگ ہیں, آئیڈیاز تو آتے. یہ بھی تو آئی ہیں نا جن کی دم سفید ہو گئی. کالم نگاروں کا امریش پوری کون ہے؟ دلیپ کمار نو کیوں مروانا چاہتے ہو تسی؟ تو کوئی ہیلن بتا دیجئے کالم نگاروں کی. کی تہاڈی جُتی پا گئے نے وہ کیوں تسی لب رہے ہو انہاں نوں؟ چھڑ دیو بس. ہیلن دے پیچھے پے نے یہ عمر ادھر ہی ہیلن دے واسطے. روزیاں دا مہینہ جا کے سموسے والے دے پیچھے چٹنی بھرو کی کر رہے سوید والاں دا خیال کر. بلکہ تہاڈی ایسے گل تے مینوں ایک آمد ہو گئی ہے بیٹھے بیٹھے. میں بےعزت ہو رہا ہوں, تجھے آمد سوچ رہی ہے. تہاڈی بےزتی تے آمد ہوئی ہے. جی. کہندے روٹیاں پکائیاں امی نے پر لبیا نہیں انہوں چھابا. واہ واہ واہ. روٹیاں پکائیاں امی نے لبیا نہیں انہوں چھابا. واہ. قبر چ چلے گئی لتاں پر باز نہیں آندا بابا. بھائی آپ کی بنیادی ضرورتوں پر لعنت. منو بھائی آپ نے ہمیشہ ایشو بیسڈ پوئٹری کی ہے, آپ نے رومانٹک پوئٹری بھی کی ہے, اگر کی ہے تو سنا دیجئے. ایک شعر آ رہا ہے اس وقت ذہن میں. ادوں چھوٹے ہون دا ڈر سی, ادوں چھوٹے ہون دا ڈر سی, ہن چٹیاں والاں دی شرم ہے. ادوں چھوٹے ہون دا ڈر سی, ہن چٹیاں والاں دی شرم ہے, ویسے تے اللہ دا کرم ہے. اچھا سر, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈرامہ نگاری میں آپ نے لازوال کام کیا, ہاں جی. اب کوئی ڈرامہ کیوں نہیں لکھ رہے؟ ڈرامے تھوڑے لکھے جا رہے ہیں ہر طرف, پجامہ لیگ سے لے کر چلتے بہت سارے ڈرامے ہی جو ہیں. مگر سر آپ کی لکھائی اور آپ کے بنائے ہوئے کیریکٹرز تو یادگار کیریکٹرز ہیں, وہ آج بھی اپنی جگہ پر ایک اسٹیریو ٹائپ ہے. آپ نے ان جیسے کیریکٹرز جیسے سونا چاندی تھا, آپ کو ہیرا موتی لکھ دیجئے کوئی ایسا. پہلے تو میں لکھتا تھا پروڈیوسر کے لیے, جی, اپنے آڈینس کے لیے. جی. اب میں کمرشل کمپنیوں کے لیے نہیں لکھ سکتا. کمرشل کمپنیاں جو اگر مجھ سے ڈرامہ لکھانا چاہتی ہیں, جی, اور وہ اس کو کمرشل نمبر دینا چاہتی ہیں, جی, تو وہ نہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ جو ماہرین ہیں ڈرامے کے, وہ میرے ڈرامے کو دیکھ کے مجھے نمبر دیں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ پاپولر ڈرامہ چاہیے. جی. تو میں نے کہا پاپولر ڈرامہ لکھنے سے ہوتا ہے سونا چاندی پاپولر, سونا چاندی لکھا گیا تو پاپولر ہوا. یہ نہیں کہ پہلے سے پاپولر کر کے نہیں, تو پاپولر تو ہوتا ہے اس کے بعد. اور میں نے کہا تھا اگر لاہور میں 10,000 کتے کچلا کھانے سے مر جاتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ کتوں میں کچلا مقبول ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتے بیوقوف ہیں, وہ کچلے کو آٹا سمجھ کے کھا جاتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں. میں اپنے آڈینس کو اپنے بچے سمجھتا ہوں, انہیں کچلا نہیں کھلا سکتا, میں انہیں خالص آٹا کھلاتا ہوں. اچھا منو بھائی, آپ نے خالدہ ریاست کے لیے ڈرامہ لکھا, آپ نے سمینہ پیجدادہ کے لیے ڈرامہ لکھا, بابرہ شریف کے لیے کیوں نہیں لکھا؟ بابرہ شریف کے لیے بھی لکھا. بابر شریف میں میرے ڈرامے میں کیا ہے کام. اچھا. سلطان رائی نے بھی میرے ڈرامے میں کام کیا ہے. میں کسی آرٹسٹ کے لیے نہیں لکھتا, جو آرٹسٹ میرے اس کے کریکٹر کے مطابق ہوگا اس کے لیے ڈرامہ ہوگا. چلیے منو بھائی, بابرہ شریف کے لیے میں لکھتا ہوں, آپ نواز شریف کے لیے لکھتی. نواز شریف واسطے کی لکھنا, وہ واسطے تے مینوں آمد ہو گئی. کہندا پیر تے وجی اٹ میرے نکل گئی میری چیخ. واہ 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 جی واہ. پیر تے وجی اٹ میرے نکل گئی میری چیخ. نواز شریف واسطے کی لکھانا ہے, بڑی ہے پناما لیکس. منو بھائی جی, آج کل کالمسٹ پری پیڈ بھی ہیں اور پوسٹ پیڈ. یس. کیا یہ درست ہے؟ بالکل صحیح. بالکل صحیح. ہاں. واہ, جواب درست. ریما کالم لکھ رہے. یس. لکھتی رہی. کیا وہ آپ کی شاگرد تھیں یا پپو سمراٹ کی شاگرد تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے منو بھائی کا کالم پڑھ کے لکھنا سیکھا ہے. واہ. تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا کہ آپ نے سیکھا ہے تو کچھ ہمیں بھی سکھا دیں. پپو سمراٹ وہی نے نا جو ڈانس ڈائریکٹر نے کوریوگرافر؟ نہیں جی, وہ ڈی سی او ہے.
ظاہر ہے ڈانسر ہے. لو جی پپو سمراٹ کالم لکھے گا نا وہ کالم کا نام ہوئے گا کالم سن ذرا. پپو دے کالم کا نام ہوئے گا کالم گرا شریفوں میں. بہت اچھے. وہ کالم کا نام ہوئے گا جی کالم کی طرح بجتا ہی رہا ہوں میں. وہ کالم کا نام ہوئے گا کالم بند کرو. اور نہیں جی نہیں وہ کالم کا نام اے ہونا چاہیے کالم دی پاواں چھنکار. نہیں بلکہ یہ ہوگا ہائے نہیں میرا کالم ہے بڑا ظالم. بلکہ اس کے کالم کا نام یہ ہونا چاہیے کالم کی بھیگی راتوں میں جب پھول کھلے برساتوں میں جب چھیڑے سکیاں باتوں میں مینو یاداں تیریاں آندیاں نے مینو. سارے خسرے ہی ہو گئے. اب بھائی جان وہ ڈانسر ہے گا ایڈا دکھی نہیں کالم ہے گا وہ کالم ہونا چاہیے کالم سمجھا کرو کالم سمجھا کرو وہ کالم سمجھا کر. دکھی ڈانس کرتا لگتا ککڑ دے پیروں چ ڈور پھسی ہے. یہ کیا بےہودگی کر رہے ہو؟ کالم ایک بڑی سنجیدہ چیز ہے. منو بھائی اس کالم کا نام میرا خیال ہے یہ ہوگا نیڑے آ کالما وے میں لکھن رہی بہت اچھے بزرگوں تھی تو گھروں سمجھاؤ نا ایسے. منو بھائی آپ نے تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا میں مبتلا بچوں کے لیے کام کیا ہے. جی آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت ایسے کیا اقدام اٹھائے اس طرف کہ اس بیماری کی روک تھام کی جا سکے؟ یہ کہ خون کے خرابی کی بیماری ہے جو بچوں کو لاحق ہو جاتی ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے نا ماؤں کی مصیبت ہے. ماں اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی. بالکل. وہ جو عورتیں ہیں مائیں ہیں جو بچے لے کے آتی ہیں ان میں سے 40% کو ان کے خاوند طلاق دے چکے ہیں جیسے کہ وہ ذمہ دار ہوں. اس ملک میں اگر بچہ پیدا نہیں ہو رہا تو وہ بھی قصور اور ماں کا ہے. اگر بچیاں پیدا ہو رہی ہیں تو وہ بھی قصور ماں کا ہے. اگر بچے بیمار پیدا ہو رہے ہیں تو وہ بھی ماں کا قصور ہے. اس سے کر کے یہ معاشرہ ہے اس میں ہمیں ان بچیوں کا ان ماؤں کا خیال. ماں تو اپنے بچے کو نہیں چھوڑے گی باپ چھوڑ کے چلا گیا لیکن یہ معاشرہ ایسا ہے کہ اس میں ان ماؤں کو آنے جانے کا کرایہ بھی دینا پڑتا ہے مفت خون بھی دینا پڑتا ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ جب مرجائے ہوئے پھول اور بجھتے چراغ دے کے جوڑیوں میں آتی ہیں تو ان کو ایک قطرہ جب جاتا ہے خون کا وہ شرارتیں شروع کرتے ہیں. تو ان میں مجھے پھول دکھائی دیتے ہیں ان میں مجھے جنت دکھائی دیتی ہے ان کی آنکھوں میں مجھے دکھائی دیتی ہے. بہت بڑی بات. اور یہ جو ہے سر حکومت اس میں کیا اقدام ایسے بنائے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ بیماری کنٹرول میں آ جائے؟ شادی سے پہلے اگر خون ٹیسٹ ہو جائے یہ پتہ چلے کہ اگر دونوں فریق میاں بیوی اگر دونوں اس مرض کو کیری کر رہے ہیں تو وہ شادی نہ کریں. تھیلیسیمیا مائنر ہے اگر ایک کیری کر رہا ہے تو پھر کوئی خطرہ نہیں. آپ اپنے بچپن میں کیسے بچے تھے؟ یعنی اچھے بچے تھے یا ویسے بچے تھے؟ میں غالباً یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بچپن شرارتی بچپن تھا یا معصوم تھا؟ میرے خیال میں کافی معصوم تھا. میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا. اچھا جی. میں 3 سال کا تھا جب میرے والد صاحب نے میری ماں کو تھپڑ مارا. تو وہ اتنا شاکنگ تھا کہ مجھے صدمہ اتنا پہنچا کہ میں اس کے ساتھ 2 سال بول نہیں سکا. میری زبان گونگ ہو گئی تھی. جب میں نے بولنا شروع کیا تو میرے بہت زیادہ لکنس اسٹیمرنگ آ گئی تھی. اچھا. وہ میری زبان میں آج بھی وہ خرابی ہے اور میری ساری زندگی کو اس خرابی نے متاثر کیا ہے. اس لیے اپنے بچوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت مت کریں جو بچوں کو صدمہ پہنچے. ماں اور باپ میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو بچے کے ساتھ مت کریں ایسا کیونکہ یہ بچوں کے میں پہنچنے والی ان کی پوری زندگی کو برباد کر سکتی ہے. لیکن منو بھائی یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات بتائی
लेकिन अपने बचपन का बताइए, जब आप तीसरी चौथी क्लास में स्कूल में पढ़ा करते थे, कॉलम में आप बड़ी शरारतें करते हैं, ड्रामा में बड़ी शरारतें करते हैं। हाँ, लेकिन शरारती थे। मसला ये है कि मुझे सारे कहते थे मुनीरा था जी जी। तो मैं लड़कों के साथ नहीं खेलता था, मैं लड़कियों के साथ खेलता अरे था। सारी मेरी सहेलियां लड़कियां थी, क्योंकि लड़कियां कभी किसी का इस तरह मजाक नहीं उड़ाती। आपने मुनीर का नाम लिया तो मुझे मुनीर न्याजी साहब का एक शेर याद आ गया। मेरा 200 देना वो नहीं याद आ रहा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਨਾ, जी। ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਲ देना वो तो याद नहीं आ रहा ਤੈਨੂੰ। भाई मैं अपना काम घर से करके आती हूँ, आप क्या यहाँ शो पे बैठ के बातें शुरू कर देते हैं? आपका मतलब है हर कोई बस फारिग बैठा होता है? ये हर गाली अपनी दाढ़ी बांट देते। बहुत शुक्रिया सर। हाँ जी। आया वो बाम पर तो कुछ ऐसा लगा मुनीर, जैसे फलक पर रंग का बाजार बिखर गया। वाह 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 वाह। एक शेर मैं भी आपको सुनाऊं। जी। बहुत ही खूबसूरत शायर हमारे अहमद मुश्ताक उसका है कि देखो बुढ़ापा ਤੁਸੀਂ बुढ़ा ना होना कभी। चांद फिर उसके दरीचे के बराबर आया, वाह। चांद फिर उसके दरीचे के बराबर आया, दिले मुश्ताक ठहर फिर वही मंजर आया। वाह 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 वाह। सर, आपने एक ड्रामा लिखा था पे से पहाड़, जी हाँ। बड़ा ही दिलचस्प फीडबैक मिला था, वो किजिया क्या था जरा सुना दीजिए। इसमें कॉमेडी कराची से आया था जी, जी। और लाहौर में कराची की कॉमेडी नहीं चलती थी। तो वो मेरा फ्लॉप गया सारा। अच्छा जी। तो फिर ड्रामा। सर फिर क्या हुआ? फिर एक वो दिन फोन आया हाँ जी। एक दिन एक लड़की का फोन आया, जी। आप मनु भाई हैं? मैं क्या जी हाँ। आपने लिखा है ये पे से पहाड़? मैं क्या जी हाँ, कि नहीं दाल से दुर फिटे। सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। जी। अगर मैं मॉडलिंग छोड़ के मैं कॉलम लिखना शुरू कर दूं तो मेरे कॉलम का क्या रिस्पॉन्स पाएगा? दरअसल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे कॉलम का नाम क्या होगा? अंधेरा उजाला ठीक रहेगा। सर अंधेरा उजाला तो हो चुका है। अंधेरा ਕੱਲਾ ਬੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਜਾਲਾ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕੱਲਾ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ रोज ने शमशान से। नहीं, बल्कि मुंह के हिसाब से बनता है कॉलम कमान। हाँ, एक सजदा करें काल में मदोशी में। वाह वाह। आहा। कौन कहता है मॉडल को खुदा याद नहीं? ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਲਮੇ ਬਰਜ਼ਖ। नहीं, इनके कॉलम का नाम होना चाहिए कालम मदहोशी। भाई हमारी तो दुआ है कुल कॉलम की खैर हो। मुझे भाई इस वक्त से अब आज आए हैं, मेरा नाम कोई कलमी रख दे। कलमी शोरा बेहतर है। मुन्नू भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। अल्लाह ना करे अल्लाह तेन जिंदगी देवे। आखिरी क्यों की हो गया आशा? मैं आज के शो की बात कर रही अच्छा हूँ। शो दी मैं और तुमने आयशा देखा नहीं कि मैं मुन्नू भाई से सवाल करता हूँ, मुझे यूं देखते हैं, और जब आयशा करती है ऐसे घूमते हैं। वो बिठाई ऐसी जगह है, यहाँ मेरे पास बिठाते तो मैं यूं देखता। अगले प्रोग्राम में ख्याल रखना। बल्कि मैं तो कहना हल्ले भी अद्धा प्रोग्राम पे मैनू उत्थे शिफ्ट करके बाजी उन्होंने इत्थे वा दिओ। नाजरीन, गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहेगा, हमें लेनी है ब्रेक, हमारे साथ ही रहिए। Oppo camera phone. Walls are pretty dumb. You gotta put your fashion on. बेअक्ल ये बेशक्ल ये दीवारें, इनमें ढंग डाल, इन्हें रंग डाल। ऐ माहे रहमत के रहमान, ऐ हमारे कलमाए सुबह, तुझे अशरे रहमत का वास्ता, हमें दिखा दे अमन का रास्ता। हर घर में हो सलामती और अमान, और वहाँ मेहमान बने ये तेरा रमजान। वेलकम बैक। नाजरीन,
हमारे साथ रहने का शुक्रिया। एक बार आप और IA रहमान फैज साहब के घर गए थे, वहाँ ऐसी क्या बात हुई कि एलिस फैज आपके पीछे दौड़ पड़ी थी? मतलब क्या आप कोई उनके पास लेके भाग गए? फैज साहब ने कहा था कि अब तो दिल करता है कि लाहौर छोड़ के मैं अपने गांव चला जाऊं। जी। अच्छा। और वहां पे मैं अपनी खेती बाड़ी शुरू कर दूं। अच्छा। एलिस के साथ। मैं कहा जी फैज साहब, अगर एलिस के साथ ही रहना है तो लाहौर कोई बुरी चीज नहीं, वो बुरी जगह नहीं है। तो उसने कहा मैं उतार लूं, मारू चपली। भाई मैं आजकल एक फिल्म पर काम कर रहा। बहुत अच्छी। आपको फिल्म का क्या पता है? हमने जब जवानी में हमारा सर वो 200 साल पुरानी बात है, अब की बात नहीं है। नहीं, बहुत अच्छे 200 साल कह गए थे, कल की गल हो गई। तो मैंने जो बच्चों सीन बनाया, हाँ जी हाँ जी, वो ये था कि काजी वाजिद, हाँ जी, अपने घोड़े पर, घोड़ा उसका सेंट्रली एयर कंडीशन है। घोड़ा? जी। घोड़ा सेंट्रली एयर कंडीशन है? हाँ जी हाँ जी, ਉਹਦੀਆਂ शीशे शूशे चढ़ाए रहे ना। अब वो अपने घोड़े को भगाता हुआ आ रहा है, जी और बजाता हुआ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਘੋੜੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਰਹਾਇਆ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹਾਸਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। चलो घोड़ा थोड़ा जिहा परा कर लो, धुआं छड्डन दे है। और काजी वाजिद ने उस घोड़े के ऊपर लाल, मुन्नू भाई, लाल बत्ती, वाह वाह वाह, घोड़े पे लाल बत्ती, और पीछे लिखवाया है एम्बुलेंस। घोड़े के पीछे लिखवाया है। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਣਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। नहीं, वो इंसानियत के खिदमत के लिए एम्बुलेंस नहीं बनाई, इसलिए बनाई कि इशारों पे रुकना न पड़े। वाह। हमने जब ये मुन्नू भाई प्लॉट बनाया जी, उस जमाने में आपको याद होगा वहीद मुराद अपनी फन की बुलंदियों पर थी। हाँ जी हाँ जी। हमने ये सोचा कि वहीद मुराद ही इस फिल्म का हीरो होगा। वाह जी वाह। गोया वहीद मुराद से मिलने के लिए हम काजी वाजिद के मामू के यहाँ चले गए। अल्लाह खैर करे। उधर बैठे सन। काजी वाजिद के मामू का एक दोस्त था जो वहीद मुराद के बड़े करीब था। बहुत अच्छा। वहीद मुराद के घर चौकीदार थे। अच्छा। जब हम प्लेट में उतरे, उनके घर पहुंचे, चौकीदार ने रोक लिया, उनका किधर? यार मेरी बात तो सुन। ज़ाहिर है चौकीदार था तो रोकना तो था। चौकीदार दे हथ च जेड़ी सीटी हुंदी है ना, वो तेरे तो तगड़ी हुंदी है। जी जी। बच्चों मुझे सलीम आप ठीक रह गए। आप मुझे मुन्नू भाई इन गुस्ताखों को मना करें, मुझे बात करने ये बात तो क्या करने देना। अब उस चौकीदार से बात की, उसने बताया कि कल आप आ जाना, आपकी मुलाकात वहीद साहब से करवा दूंगा। अच्छा जी। और उनको आपने ये कहना है कि मैं इनका छोटा भाई हूं, रफीक हमदानी साहब, जो चौकीदार थे उस घर के। हम अगले दिन वहीद मुराद के घर पहुंच गए, घंटी बजाई और उन्हें कहा ड्राइंग रूम खोल दो और पहले ठंडा फिर गर्म। ये आपने खुद ही कह दिया? जी जाहिर है, हम उन्होंने तो कुछ नहीं पूछा। पहले ठंडा फिर गर्म, पहले ये एसी चीज चलाओ फिर हीटर लगा दो। नहीं मुन्नू भाई, पहले चाय और फिर कोल्ड ड्रिंक। अच्छा क्या? अच्छा, पहले अच्छा। ठंडा फिर चाय था? सर क्या हो गया आपको? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਠੰਡਾ ਗਰਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਬਹਿਣਗੇ ਏਸੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗਲਤ ਹੋਣਾ। एक्सक्यूज मी निराशा, एक्चुअली मैं बात करनी थी, मैं ना इतनी गर्मी पड़ चुकी है, मैं अपने चेहरे की जिल्द को कैसे बचाऊं? फवाद साहब ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ। हाँ जी, ये मशवरा ठीक है। इस हिसाब नाल तो खूबसूरत भी लगेगा तो मुंह भी बच जाएगा। अगर फ्रिज सड़ी ना तो। शट अप, मुझे आशा के साथ डिस्कस करने दो। आशा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਰੋ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। हाँ जी, तो ज्यादा उर्दू ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਛਪਾਕੀ ਨਿਕਲ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਵਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਊਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਇਆ ਕਰੋ? ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਇਆ ਕਰੋ। ਫਵਾਦ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ।
ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਚਿੱਕੜ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਅਗਰ ਚਿੱਕੜ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਕੜ ਛੋਲੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਬਾਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਪਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣੀ ਹੈ ਅੱਗ। ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੌਲੀਆ ਰੱਖ ਕੇ ਸੜੇ ਸ਼ੌਪਰਾਂ ਦੀ ਭਾਫ ਲੈਣੀ। ਖਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੌਲੀਆ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਔਜਰੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖੰਦਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ 2 ਨਿੰਬੂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰੀਸ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। 2 ਖੀਰੇ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲਵਾ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਫੇਸ ਨੂੰ ਟੇਪ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਸ ਫੇਸ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। विशाखा आपने बताया नहीं कि सब ये मुसब्बका का शिरद है। मुसर्रत मिसबाह तो मैं की उम्मीद हो गया मिस आयशा प्लीज आके देखो तो सही ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੜੇ ਵਾਲਾ ਝਾੜੂ ਰੱਖਿਆ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕੂੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਹਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। निसाशा कुछ दिनों तक मलेश मल्होत्रा मुझे नए आर्टिकल भेज रहा है। अरे मनीष मल्होत्रा तो मैंने क्या कहा? ਉਹ ਮਹਿਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਪੈਰਾ ਫਰੋਨ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੋਣਾ। यार मॉडलिंग हूँ क्या है मुझे? बात सुन बे फवाद खान के बच्चे, मनीष मल्होत्रा ने अगर तुम्हें कुछ आर्टिकल भेजा ना तो सिर्फ आर्टिकल 6 भेजेगा। एक्सक्यूज मी, मेरा पूरा नाम लिया करे, वफाद खान सीनियर। हाँ जी अब फोन लगा रहे फवाद खान सीनियर। वफाद खान सीनियर। अल्लाह जी काला कुनालिए दरिए। ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰੇ ਪਰੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਠਾ ਹੈ फवाद खां बल्कि वफाद खां सीनियर। आप और कहीं कन्वर्ट हो जाए। ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਲੇਬੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਘੱਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਛਲਾਂਗ ਛੱਪੜ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰਨੀ। हर लड़की मुझसे सेल्फी बनाना चाहती है क्योंकि दुनिया है मेरे पीछे, मैं हूँ तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, सेल्फी बना ले मेरी जान। बहुत अच्छे। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। ऐसे ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਵਾਰ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ। निसाशा आप कभी मेरा वार्डरोब आपके देखें कि मेरी कलेक्शन क्या है? ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਾਰਡਰੋਬ ਖੋਲਿਆ ਆਪ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ये मेरा ख्याल मेरी गल कर रहे हैं ਨਾ ਇਹਦਾ ਵਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਰੋਬ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਖੱਚਰ ਦੀ ਖਲ ਦੇ ਤੇ ਪਰਸ ਬਣਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਰਡਰੋਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ, ਡੂੰਘੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਸੰਘਾੜੇ ਲੱਭਣਗੇ। यार ये मुझे किसी जिन का बच्चा लगता है। वेलकम बैक खवातीनो हजरात, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। मनु भाई, जितनी हमारी उम्रें हो गई हैं, हम किसी हसीना को ये कह सकते हैं मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। वाह वाह वाह, और भी दर्द जमाने में है जोड़ों के सिवा, राहते और भी हैं खूनी मरोड़ों के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना। सुल्तान ऑफ ब्रुनाई के बेश कीमत गधे, वो लखनऊ के अताई मांगत फैज साहब की ये नज्म जो है, ये गमे जाना गमे दौरा का ऐसा इम्तजाज है कि इस पर सर धुनते हैं अहले दानिश, वाह, इस पे जान देते हैं सोचने समझने वाले। और तूने कहा मरोड़ों में कौन सी राहत होती है? आहा, आहा, क्या बात है। देखिए जिन्हों पता उन्होंने मरोड़ उठे ना। जोड़ों में दर्द हो बाम लगाए तो राहत मिलती है, मैं उस राहत की बात कर रहा हूँ। वो तो फैज साहब के साथ क्यों इसको मिक्स कर रहे हो? सर शायरी है मामा, तेरी अपनी तकलीफ है, तू फैज साहब सुना रहे। देखो यार, ऐसी बेशबहा नज्म, उर्दू का इफ्तिखार है ये नज्म। वाह प्रोफेसर साहब, इन लोगों ने ऐसे बात नहीं आना, आप ये नज्म अता कीजिए। बहरहाल मैं आपकी फरमाइश पूरी करता हूँ, अगरचे नज्म रुसवा होने वाली बात है। हाय हाय, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, वाह, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, आहा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। वाह वाह जी वाह, क्या कहने प्रोफेसर साहब। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग,
ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਨਾ ਮੰਗ ये फैज साहब की नज्म है? जी फैज अहमद फैज ये गालिबन मोनी बेगम की नहीं? उन्होंने गाई है सरकार। तूने सोचा था कि लगती नहीं मुझको ज़ौक़ात। वाह जी वाह। वाह, तेरी ये औकात। सदका खैरात के सिवा मुझको लगता क्या है। ਉਹ ਮਾਮਾ 18 ਮੀਟਰ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ 14000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਮੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਸਾਲਣ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ 150 ਨਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ तेरी खाली पैंट पे पूरा टेंट लग जाता है। ਬਲਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਮੰਗੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ और धूम ढाड़ियों तुम्हें क्या पता शायरी क्या है। मुझे शायरी में जवाब दो। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। ये जो हर वक्त तुझे भूख लगी रहती है बिलाखर तेरे मैदे का मसला क्या है। मुझको इस बात का डर है कि ना यूं हो जाए वाह, तेरा घर वालों के हाथों से ना खून हो जाए। अनगिनत सदियों की लूटी हुई कौमी दौलत वाह जी वाह। अरबों डॉलर हैं स्विस बैंकों में रखवाए हुए। क्या बेहूदगी। बाकायदा बेहूदगी है। अनगिनत सदियों के तारीख बही माना तलिस्म रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए जा बजा बिकते हुए कूचा उ बाजार में जिस्म खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए क्या मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग खुद तो सब वक्त के कानून बने बैठे हो वाह, कर्ज आवाम के सर पर बहुत चढ़ाए हुए हाय हाय हो तो सकती है ये दौलत रिकवर क्या कीजिए अरे वाह वाह सदके जामा। डेमोक्रेसी भी बचानी है मगर क्या कीजिए। ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਵੈਗਨ 'ਚ ਵੱਜੇਗਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪਏਗਾ अब कोई अहम वजारत मेरे महबूब ना मांग, वाह, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। क्या बात है भाई, लूट का मेला आप अंदर ही होंगे जाए। इतने कमाल की बात नहीं थी। मुन्नू भाई, एक एहतसाब के हवाले से जी एक बड़ी खूबसूरत नज्म है आपकी। हाँ बेसिकली है मेरी, लेकिन आप पढ़ते हैं। जी सर कोई ख्याल करे, आप ऐसे ही कहे जा रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਚੱਦਰ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ये किसका है? तेरे प्यो का है? नहीं मनु भाई पेश कर। एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बात एहतसाब के चीफ कमिश्नर ने कहा था कि एमएनए और एमपीए जो हैं ये हमें शिकायत करें कि कौन कौन लोग हैं जो चोर डाकू, मैं उनके खिलाफ एहतसाब करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर चोरा डाकुआ कातलों कोलों चोरा डाकुआ कातलों बारे की पुछते हो ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਜਿੰਜ ਵਸਦੇ ਨੇ ਕਿੰਜ ਵਸਣ ਕੌਣ ਕਵੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਡਾਕੂ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਈ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਟੈਕਸ ਚੁਰਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਚੋਰ ਸਪਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਆਪ ਗਵਾਈ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਈ ਵਾਹ ਖੋਜੀ ਰਸਾਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੁਰਮ ਸਾਰੇ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਡਾਕੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਾਕੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर औखा सब तो मणका मंगना ते शेर दे मुंह चों बोटी खोनी इला कोलों मास नहीं मिलदे होनी नहीं होंदी अनहोनी एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर चोरा डाकुआ कातलों कोलों मंगिया कदी सबूत नहीं लभदे फाइलों विच गवाचे हुए बड़े बड़े करतूत नहीं लभदे रल के मारे ते मिल के खादे हुए लोकां दियां कबरां चों कलबूत नहीं लभदे एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर साडे घर विच डाके वजे ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ
इला कावां कुत्तियां कोलों अपने जख्म छुपाते रह गए। दर्दां कोलों लो शहादत, ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾ ਲੋ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਲੋ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਲੋ। ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਬਾਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਤਸਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਜਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲਹੂ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲੋ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਲੋ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਜਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲਹੂ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲੋ। ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਬਾਝ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਤਸਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਕਨਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ 5 ਪਜੈਰੋ 40 ਕੁੱਤੇ 25 ਨੌਕਰ 10 ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? 20 ਕਨਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ 5 ਪਜੈਰੋ 40 ਕੁੱਤੇ 25 ਨੌਕਰ 10 ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਟਕਸਾਲਾਂ? ਦੇਸ ਬਰਾਏ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਚਿੱਟਾ ਪਾਊਡਰ? ਕਾਲੀ ਦੌਲਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਪਰਮਿਟ ਲੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਇਤਸਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਰ, ਚਾਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਂਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਬੁਇਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਤੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੁਇਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਤੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਤਸਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਾਬ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਖਾਬ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦਰ ਲੈ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਤਸਾਬ ਦੇ ਚੀਫ कमिश्नर नाज़रीन, इसके साथ ही आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी कल। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने